donc lama ay ngena kuide nenne konoro ika firi mo teju hey yende pensera les sang mala hanyende so mbanden so wati menna parce que na soleil yere na bébé akakan ka Europe na kan no ko ni bosse he dembale banni banda ke zaw Blaka baradi. Blaka baradi. Ala me braka. Tate. Gracias. Aba. Hari. Kuna tu dah ye. Alhamdulillah. Barada kan mala kan. Bravo. Nam. Ngona nandire ka sefe. Nam. Omi sraka bolu braba. Nam. Kwa isi adu manya fe kan ko se sini. Nam. Donc on nandire ka donc le nyere ke. Nam. Nam. Sali la Rasul tajumani. Fatima. Brake na kanta woni. Kafo ni kafo ki ko sele sini. Moti ba uma. Ima bla mo si gasino. Nam. Ala misra la. Amin Allah. Mbranke. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin sewa. Mbranke amma sewa sayala de. Sobe. Kuna Kenya ana ko ili sewa wala. Lunkana. Nam. Halakada. Ini wula mege kanani kana saraka bo soya. Allah. Ino na fulo mendo na maludo. I kamendo mishido ka bankra mo ye do wuke ala ma ne masira. Amin Allah. Amin. Ne masira na ala martina dilama. Ala dina ala martina dilama. Ba lonna yole fola. Lonna ko sedu fure sabale di. Mo men tole jido. Mo men tole accident balendo. Men tole tado ko sedu fure le wi. On na du tula accident. Wallahi branke. Allah. Donc ala ma kada sidu fure wulu nyini kali taw yima ali jamalu sini arjina dalla ka to yukura yedum mbala marjina dalla kada nay bido ja ibara bara few an se walila kama sura wule fe wala la sey taw mbrage wala na bidaya noro ndal makesi madi wallahi na kasro ko dem so gbram bolobi sambro bila noro Allah ko dem so gbram tambolo branke biri woni ngeyra kan na fi wala ko donc denkele wala tambolo Allah koni ala ka jolo katami reka sobe la sey taw Allah sobe branke se wali niki kosa ila bara la masabati do naro amin Allah ala ma wurki do naro amin fanka dula talibul asando ta kadima ala mo keda ipo ko da ya rabbi ambra la trama sabai bi bolo bla fenfe do ko sabati ma ko be ma ko wurki mala mo keda ala ma garje fuledi da ala mi la kandala ala ma simani kenda di ma juma si tambra donc nibrisra inda le mene broke i ko sa yola barake wole ha kadima akato la sallama aba ayori ma ko ma hote wole ha ma banin de fio inyu mana dala mi amin Allah ibar nyol funye e signol fu ala la ka amin Allah ala kala jangan dan ngonte masih deh ko barka awa so ba anike amba ka hera fonko amba kana fa maya nala sona ma branco wallahi kamarin Allah masih boleh Atui, bang kopi na rin po. Wow.
c'est la jason ba keme kera somo baji kelen kayele ale le manka odi ko njere malo min killa anta ici ko venda répondre awa anta wana si i basi calma o donu muise ma ha okay ni dawo ya man bele ren killa ke ma Allô? Oui, chérie, Raidi. Oui, ça va. Non, téléphone vous traîne du faro. Ouais, téléphone vous ne casse pas, mais entretenez que la tamana, ah, tenez que accident d'inaccident là quoi. Donc, à qui ne sait tamana, fonka na bolomina, comme docteur Popa eto à tamana dondoni. Voilà. Donc, il dit nous le docteur, là quoi, ça c'est la jalani. Il a qu'il est hollandais, tire aussi ni luma. Ah, non, tu sais que je t'aime, non. Il a le nom balé, tu sais ok. Ah non, no problème. Ah, wow. Manignon, t'as le coffre, hein. Ah, merci chérie, je t'aime. Manibena, que aime. Non, fonyala be. Afo mbake bola so nya fe nyem fadi sutura. Me mbake bola so nyem fadi sutura la le bali. Ni nya ponna te ni manenke aha nya dia nya. Ah, ifana ni baby. Ah, muso ya fadi makala ke ni ko. No, mbranya. Nya tula yante wati be me ke sule tula ele la mawati be ndika midia nya ko. Me wati be mbaburu musu jawo bilankana na ko di boya nya. Ifana ni. Je ko ganyale ma. Nelate. Chafe iba muso yena ma fura duma. Bi akuna finya no, ça fait antes nyafo. Non, nya, iketola le duni te nyina la bale na. Non, mais c'est ça, ta ça fait pas qu'elle l'a fait. Tant que nya la ça fait te fouille nya ina ko nyala te wala nya la ko jua. Bon, ika mumliko mori. Ayo. Acha nika mumliko ate umba na sana. Mais mumliko boyane nya ko dama ko na kriya. Ça fait mbamri kota wona ne wona barka wono feka treme ndeni sasa na wolo mais bi mri kuna kri amutiasi mabi ngo so kona ne barla romeno ni ala fo tala te ko ka mumili la lo ka mutu taxi ni déplacer ma ko ba ko la faire men kala ko e valo ero million iri kala do feno iyo aduna feno le ko imuna ba mais yo ko ne tourner fra o de kele ni mangani santé amana mangani son ko bra do ay bo fana san sabra to toro ke se wule ma no ke do wala grasi do ngo fina brama la grasi la maître brama fait théorie je vais ouvrir emma ina membe pola odi tunyale odi koni mombili fana na fa yala ni ka mombili sa tori bolo du kono ya problème kalia do di senala ali sura wonya ko do di bile ma jankaro ko yen ko bralier ili sa tala ka wae ba e ko do babile ma sura ite se tola ine ka ko taxi ite se bola ka taxi soro wati woni me na ka sura yere kan mombili eluma ili sa tala ki ma ko do lanya bani inyalo ikanya do le yante le bolo ko ka fsamendi mombili geli bolo no ikala wala le te mbansa ko passe ko brali no yira te me ayi tu fona bolo di ma ko lanya ni don ta fe ya sanne ya ba tetanari non ta te wori ko la fe problème te o mi ebra foti ko dingam so min nendo nyini mo o ti le bolo ko non te ko na ko mo ko ba mu te sinta no fe ntese la fa yebra del moto na ne moto le te
Ah, problème te comme il faut que tu m'en mille va ça me nete la kono di mawdi. Non, et tout kono fasa. Et te ne kali la chose gratuite. Purchase your tracks today. Jogo. Allez, c'est la nez. Te kon na téléphone kon. Ni ma posa. Le na téléphone de. Vai ko ta ko maji na téléphone. Je ma téléphone. Ni bijou. Allah Allah. Elle a voulu qu'on. Nko. Iriya dole tiran fe kanyera gida. Wote dugura di. Men na to benna ikuro kata fama na indirange di. Igala tre ay bomen na wori. Ay trasara le sanse ngani pa. Nuka. Bon, non killa woro kunu fanan donc toujours le cabra à 250 000. Bon, nous non sans que les menstres là on dit halu masi à tema folo. Ay ma karo woro bo folo. Donc on est cadeau ta kala carrossera kam fanan kala kon la vrille de l'odi. Kabele. Bon, mbra calculer le ro beni agneto wodi fufa fu sarawla. Bata kile ko di ma kala wodi bana makodo nya banguya. Ido kuma kodo diwo. Bon nya fe wole lom tun banu ye samuru sabali aye bomba me ko samuru sabali. Ile ni ne kelen ko bato fla moti. Beni mirange to ko kan yama nya fe wole anye samuru kelen ta ka dalima ale fana na to anna fe ya. Na kili dulu madiade. Ba kuna krimbonti hankili me la watina ne rebra hamini. Blogo son ni alama bon li harjelo ya eni ni misali wati bela de na ye bon sarama ile ni la wati bela de na ça fait ay te saraka bole ira rofo donc oh miria men na woro tu anna yela ma bon kelim bon do men na ya sisi ya raja ntule fana no bon ne fana ni abelna tama du ma nani ile ya ko da plitene la mtu donc wole ndara fe ka wole nya fi ha wole bebe mbili la kuma naam mais alors moni bidan to ko bon kilina o intérêt ngalo a gente filme ko sababu ka gole kimen ga gwa sewni la kuna Kenya leo banguya mina nge fana bato la fefe bulo wati bela bonti ye sawta la ko fo ama bonna ko ndo ne braya ne to dia ko to fana ni ali ne bra ke kabla clinique muntu ambe bari nyoma presque Alberto ko wala non finke ina do ni kala mo mali ala le mo me ila charge beta la ya kala ne ya kala fana yo donc ka fo kala bon ko charge na ile fana ina loje bra fana bela mandi te foi di me da bra kala bela mandi ni bon ti tun ka fo le no ko wodi men sara ni mo ya men to ni ko ni ko la kama lettre 250 000 yo ma fo nya men ko ko sara kasang killing bere fana lawo kan $250 wala wande na tasu yumane ori kasia wodi de min tori wori wala muniro abadi maro non ko bera badam bon donc wole ko mi la foti naam adina to d'accord wala wulu reda kilika na la sona na kiliro donc wole bon auto kele na plana mara calculer bo fana nya feka pam danke hakame non afana mra se muso fudu mamto ngara menye donc na nara ya sise ile ba neba ambe ya kafanyonka anye muso klenyini ko dama awo si fudu lamto ba he denke la fudu wati terminale ki jamoron ko di denke ba banasila hakandiro ini fudu le kakam Uro la mina nyani ibulu ni mani nyani
mbori ika lo le bidan ne ko di de ala muso fulu ko nya fe yi se bo le mani to ko sa imle man kan ne ko ke la muso fulu ko fo ala be le dai bidan ne ifana ma ro in ka la ma ben la bidan ne me henya ro kuna kenyale ni ka fembe to amina ba do tari wadi de miranga ro no surtout ayi bara dame na artisiari ye jam fale ra male go no ni mo ma ki ko ki to ma na ko di mama ide am sufu ko mewo anyi na ko fu ayala album ko men kala don killa ko men kan aso be don woma ala ba kitala sa album kele na bo am so ko wando ma fene ala ko mro wodi be da mro sara mro da ko no ibro wodi be sara kona te da na wole ma fa fana e bara lele music ye bo music ba bo wati men na dunya be bara lon ko bara la cassette la bo am so fu ko ando ma fene woro sine kona anya me mata anyo dinya wo ko fulo ha anyo to e aha me bra foti jo tenela hangli ko ntere vraiment anya muso da wo to e ni na wo ko ha fu ko anyo to e fe Bébé, chérie, t'es couché ou bien quoi? S'il te plaît, qu'il n'y boulot maintenant. Il boulot non, il oui, quand on m'a carré. Bébé, quoi? Mais il y a qui téléphone, t'as la mouna koro. Ça fait combien de fois qu'il a été téléphone, t'as la? Bébé, calme-toi. Combien de fois il a été n'appelle, t'as la mouna, autrement mouna. Le téléphone, t'es là, le salon, on t'es terrain de la tamana. Voilà, n'avez. Écoute, bébé. M'avez dit qu'on a fait mon bébé, s'il te plaît. Il a fait mon bébé. Écoute. Écoute-moi, bébé. Et tu n'as accident, et tout le monde n'a même fait n'abé. À partir de aujourd'hui, il a le nabé. Mais pourquoi? Et puis, il y a un barada qui a la température magique. Malgré qu'elle est le cas entendu, mais même du mania binda fignana. Tu n'as accident, le connaît comme moi, t'as qu'à voir le Hebra. Et baratala. Mais l'accident, de mal la famille, non. T'as le bon instant de Mauro Kabé. Il a barada d'un jumbola sama Kabé. Motala. Bébé. S'il te plaît. Et qu'à l'on y même fallu, à partir de